अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने लास्ट सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेशन के अंदर, जो कि आपका लेसन नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 1 का। लास्ट टाइम हमने एंजल्स के बारे में पढ़ा था, मलाइका के बारे में डिस्कस किया था, फेमस एंजल्स के नाम पढ़े थे, उसके अलावा अदर नोन एंजल्स के नाम पढ़े थे, जिनके बारे में मैंने आपको छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस दी थी कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और कुछ ऐसे एंजल्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, नंबर ऑफ़ एंजल्स सिवाय अल्लाह ताला के, और किसी को उनके बारे में नहीं पता कि हाउ मेनी एंजल्स आर देयर। There are many angels in this entire world. This place is full of angels. और हमें नज़र नहीं आते, but they are all around us, right? आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि उसकी अहमियत क्या है, इन पे यकीन लाना, फरिश्तों पे यकीन लाना, उसकी अहमियत क्या है। उसकी बहुत सी अहमियत है, जो कि मैंने यहाँ पॉइंट आउट की हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली मैंडेटरी। ये भी एक वो मैंडेटरी बिलीफ है, यकीन है, as per Islamic fundamentals, foundation of Islam, right? कि following are the arguments in this regard, कि इस पे यकीन रखना, इसके तकाज़ों पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, and it is very important. It is one of the basic element also, ठीक है, and it is the foundation। कि कुछ लोग कहें कि जी हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, प्रॉफिट पे यकीन रखते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, मगर हम फरिश्तों पे यकीन नहीं रखते, तो ये गलत होगा। इसका मतलब आप अगर इन पांचों चीज़ों में से किसी एक चीज़ पे यकीन नहीं रखते, तो आप इस्लाम से खारिज हैं, यू आर आउट ऑफ द सर्कल ऑफ इस्लाम, यू आर नॉट अ मुस्लिम एनीमोर, ठीक है। तो यही तो हमारा फेथ है, यही तो डिफरेंस है दूसरे रिलीजन्स को अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे रिलीजन का, कि हमें इन सारी चीज़ों पे ईमान रखना है, राइट, एंड दिस इज़ बाय अल्लाह सुब्हानहू तआला। अच्छा, तो कुछ ऐसे तकाज़े हैं जिसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है इन पे ईमान रखना। पहली चीज़, इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का हुक्म है, सिंपल। फिर एनिमी ऑफ एंजल्स इज़ एन एनिमी ऑफ अल्लाह ताला। अगर कोई कहता है कि जी फरिश्ते हमारे दुश्मन हैं, तो वो ये कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग कि यू आर द एनिमी ऑफ नाउज़ु बिल्लाह, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ताला, राइट। Then thirdly, it is a link between Allah and the prophets. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि मैंने आपको बताया था, it's a chain, it's a link, कि हम तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, थ्रू अल्लाह एंजल्स, राइट, कि अल्लाह का जो पैगाम, अल्लाह का जो मैसेज था, क्योंकि एंजल्स आर द मैसेंजर्स ऑल्सो, तो वो अल्लाह का जो पैगाम था प्रॉफिट्स तक पहुंचाते थे, और प्रॉफिट आगे पूरी दुनिया को उन्होंने इस पैगाम को पूरी दुनिया के सामने इस पैगाम को रखा, राइट। Then they are the assistants of the Muslims. इन्होंने मुसलमानों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एंजल्स अल्लाह ताला भेजते थे to assist the Muslims, उनकी हेल्प के लिए, कि go and fight। बड़ी अमेजिंग बात है। इसमें कुछ इवेंट्स हैं जो कि हम प्रिसाइसली मैं आपको बताऊंगी जिनके बारे में, और आप आई होपफुली आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और हो सकता है कि शायद आपको ना पता हो और शायद आप जानते हो इस बारे में। फिर दे आर द क्रिएचर ऑफ हेवनली लाइट, राइट, कि ये नूर से बने हुए हैं, लाइट से बने हुए हैं। फिर एजेंट्स ऑफ अल्लाह हैं, अल्लाह ताला के वर्कर्स हैं, अल्लाह ताला के एजेंट्स हैं, जो कि असिस्ट करते हैं। पूरी यूनिवर्स का जो काम है एंजल्स ने संभाला हुआ है अल्लाह के हुक्म से। फिर अरेंजमेंट ऑफ एंजल्स वर्ल्ड, राइट, कि उनकी एक अरेंजमेंट है, एक अल्लाह ताला ने एक सीक्वेंस बनाई हुई है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि हर एंजल अपने अपने काम में मसरूफ़ है, कोई एंजल किसी और का काम नहीं करता, उसके पास सिर्फ एक ही टास्क है, और वो पूरी ज़िंदगी और क़यामत तक उसी टास्क को करता रहेगा, राइट। आगे चलते हैं, हम इसको टर्न बाय टर्न देखेंगे कि कमांडमेंट ऑफ अल्लाह ताला ने कहा है सूरह बकरा में, और ये सारी वर्सेस जो है ना, ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके रेफरेंस से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, राइट, कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहा है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि फरिश्ते, ये कमांडमेंट है, ये अल्लाह का हुक्म है कि इन पे ईमान लाओ। अल्लाह ताला ने कहा, ऑल ऑफ देम हैव बिलीव्ड इन अल्लाह एंड हिज एंजल्स एंड हिज बुक्स एंड हिज मैसेंजर्स, कि अल्लाह ने चारों चीज़ों को मेंशन कर दिया, बिलीव इन अल्लाह, तौहीद, बिलीव इन हिज प्रॉफिट्स, ठीक है, जितने प्रॉफिट्स आए उनकी किताबों पे और फरिश्तों पे। एंड वी मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी ऑफ हिज मैसेंजर्स, कि अल्लाह ताला ने इनमें किसी में भी कोई फ़र्क नहीं रखा। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रूफ, जो कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा कि बिलीव ऑन देम,
right? Believe in every angel that I have created. Then enemy of angel is an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana aduwwan lillahi malaikati rasuli jibraila mikaila fa inna Allah aduwwan li kafirin. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا whoever is the enemy of Allah, جو بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, his angels and his messengers and جبرائیل and میکائیل کو اسپیشل پلیس دی گئی, آنر دیا گیا. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں بتایا تھا, the famous and the most superior in rank, the names of those angels. تو سب سے پہلے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. then it was میکائیل علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر کیا کہ whoever is the enemy of Allah and his angels and his messengers and جبرائیل and میکائیل specifically, surely Allah is the enemy. اگر جو کوئی ان کا enemy ہے, ان کا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے دشمن ہے, of the unbelievers. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا. رائٹ, آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا. دیکھیے, پہلی چیز تھی کہ اللہ کا حکم, جو ہم نے 2 ورسز پڑھے جس میں کلیئرلی بتا دیا کہ اٹ از مینڈیٹوری, اٹ از فنڈامنٹل ٹو بلیو ان اینجلس. دیر ور فیو ایویڈنس آف اینجلز لنک بٹوین اللہ اینڈ ہز پروفٹس. بڑے امیزنگ ایونٹس ہیں, ویری ایموشنل ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آلسو. ٹھیک ہے, جیسے کہ سب سے پہلے سیدنا یوسف, اگر آپ نے ان کی اسٹوری کو پڑھا ہوگا, بڑی کمپریہنشن اسٹوری ہے, 1 گو میں ریویل ہوئی تھی قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جب ریویل ہوا تھا تو وہ ہر پارٹ اور ہر سورہ جو تھی وہ ایک گو میں ریویل نہیں ہوئی تھی. سورہ یوسف جو تھی that was revealed in one instant, in one go, right? کیونکہ یہ پوری اسٹوری ہے حضرت یوسف علیہ السلام, one of my favorite prophets. تو when the angels link between Allah and his prophets کے کیسے لنک تھا کہ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا, he was being thrown into the well, تو وہ کیسے بچے تھے؟ آپ نے اگر کوئی کنواں دیکھا ہو, it's very deep, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اوپر سے پھینکا جائے, اور ایز اے چائلڈ وہ بچے تھے, چھوٹے تھے جب ان کو تھرو کیا گیا تھا اس ویل میں ان کے بھائیوں نے, تو کون آیا تھا ان کو بچانے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام. with span of few seconds he just came and he held him in his hands. کہ جب ان کو پھینکا گیا تھا, تو یہ that was the evidence, that was the help of the angel for the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ ان کو آواز دی گئی تھی کہ او جبرائیل علیہ السلام, go and save Yusuf because he was being thrown into the well, right? Then ایک اور ایونٹ, جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے he left him in the barren land, جب ان کو ایسی ایک جگہ پہ چھوڑ دیا گیا تھا جہاں نہ واٹر تھا نہ کوئی ویجیٹیشن تھی, and she was on her own with this little small child who was just a baby, ٹھیک ہے, اور پانی بھی نہیں تھا, کھانا بھی نہیں تھا, اور کس نے ان کی ہیلپ کی تھی ادھر؟ آب زمزم. جب وہ حضرت اسماعیل رو رہے تھے, and he rubbed his feet, his soul against the ground, the earth, تو زمزم basically came out, وہ spring جو تھا that was found from that place. تو کس نے آ کے مدد کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, right? کہ when she was searching and she was going to and fro from Safa to Marwa, تو ان کی مدد کے لیے, سیدنا حاجرہ کی مدد کے لیے کون آئے تھے؟ بیکاز حضرت ابراہیم علیہ السلام was leaving سیدنا حاجرہ with this thing in his mind, with this view in his mind, and believe and the trust in اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ is going to protect them, کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے. کس کے تھرو؟ تھرو اینجلس, رائٹ؟ تو سیدنا حاجرہ کی پروٹیکشن کس نے کی؟ اینجلس نے کی. پھر ایک اور ایونٹ تھا, ویری امپورٹنٹ ایونٹ ان آور لائفس, آلسو ان دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دا ایونٹ آف طائف, کہ جب نبی واز بینگ پرزیکیوٹیڈ بروٹلی, ویری ہارشلی, ٹھیک ہے, بائی دا پیپل آف طائف, کیونکہ دیٹ واز دا ورسٹ ایونٹ دیٹ کوڈ ایور ہیپن ان دا ہسٹری آف اسلام اینڈ ان دس انٹائر یونیورس, دیٹ وی ریکال, کہ ہمارے اتنے پیارے نبی, اللہ جن سے اتنی محبت کرتے ہیں, جن پہ درود بھیجتے ہیں, اللہ himself sent درود and blessings on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرشتے کنٹینیوسلی ان پہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے till the day of resurrection, کہ
उन पर जब ताइफ के लोगों ने पत्थर फेंके and he was being of course injured and he was in pain at that time, और जब वो he sat under that tree और जब वो जाके उस बाग में बैठे तो all he did was he was talking to Allah Ta'ala, he was complaining about his strategy कि जो workout नहीं की, और instantly Allah Ta'ala ने किसको भेजा उनकी मदद के लिए? He sent Jibreel alayhi salam along with the angel of mountain, पहाड़ के एंजल को भेजा गया कि go help my beloved, right? और उस एंजल ने नबी से क्या कहा कि ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, if you allow, आप मुझे इजाज़त देते हैं, I would collapse the city between these mountains. I mean कि वो ताइफ एक ऐसी जगह है which is between the mountains, right? वो जो एक सिटी है it's between the mountains. तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथ कौन से फरिश्ते लेके आए? The angel of mountain, ताकि वो जाके उनको कोलैप्स कर दे अगर नबी की इजाज़त हो. But since Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was being sent as rahmatul lil alameen, mercy for the entire world, what do you expect? Would he say that? Can yes, collapse them between these mountains? No, he did not. Right? So that was the help of whom? Angels. ठीक है, तो ये वो few evidence थे जो कि मैंने आपसे share किए regarding the link of angels between Allah and his prophet. तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो angels नबियों की मदद के लिए नीचे आते थे. अब हम देखेंगे नबी के टाइम पे जब सहाबा को ज़रूरत थी, ठीक है, they were also the workers or they used to act when Muslims need the assistance from them. कहाँ पर? Link between Allah and His prophets. Angels are the source of communication between Allah and the prophets of Allah. जैसे हमने देखा रेवलेशन लेके आते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हर साल नबी को 2 दफ़ा कुरान उनके साथ पढ़ते थे, उनसे सुनते थे, उनके साथ रिसाइट करते थे, ठीक है, वही लेके आते थे, उनकी मदद करते थे. गारे हिरा में सबसे पहले कौन आए थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे अल्लाह ताला का पैगाम लेके, राइट. द डिवाइन बुक्स रिवील किसके थ्रू हुई? Angels के थ्रू हुई. The Holy Quran, the status of prophets will be doubtful in the absence of faith in angels. Obviously, कि अगर आप angels पे believe नहीं कर रहे तो आप prophet पे भी believe नहीं कर रहे. ये it becomes a doubt. ये एक शक बन जाएगा. कैसे? Absence of faith in angels. Because अगर prophets पे angels पे believe नहीं कर रहे तो prophets पे भी आप believe नहीं कर रहे, क्योंकि prophets के पास तो angels आए थे अल्लाह का पैगाम लेके. तो it is that important. Then thirdly, the refusal of angels is tantamount to the refusal of Islam. कि अगर तो आप refuse कर रहे हैं angels को तो it is equivalent, ये उसके बराबर है ये बात कहने के कि आप किसको रिफ्यूज कर रहे हैं? आप इस्लाम को रिफ्यूज कर रहे हैं. यू एंटर इनटू कुफर, राइट. नाउ फोर्थ थिंग, क्या लिंक है एंजल्स का? कि असिस्टेंस ऑफ द मुस्लिम्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमने बात की प्रॉफिट्स की हेल्प की कि एंजल्स आते थे, अल्लाह ताला एंजल्स को सेंड करते थे टू हेल्प देम आउट, राइट. They were also being assisted for the Muslims, for the Sahabas, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How? आप देख रहे हैं ये pictures हैं, ये real pictures हैं, ठीक है. This place is this is the front view of Jabal Malaika. ये वो पहाड़ है, अरबी में पहाड़ को जबल कहते हैं, राइट. ये वो पहाड़ है जिस पे फरिश्तों को उतारा गया था. And Jabal Malaika viewed from the top, ये उसके top का view है, राइट. और this is just a overall view जो आप देख सकते हैं जबल मलाइका. So there's a specific mountain which is known as the mountain of Malaika, right? अच्छा जी, क्या अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया सूरह इमरान में लक़द नसरकुमुल्लाहु बदर के बारे में? आपको पता है बैटल्स हुई जिसमें अल्लाह ताला ने नबी को फरिश्तों को नबी की हेल्प के लिए उतारा, right? And there is a verse in Quran about it. So there is a proof in Quran कि already had Allah given you victory. आपको victory दे दी, success दे दी at the battle of Badr while you were few in numbers. क्योंकि सहाबा बहुत कम थे उस वक्त जब हमारे नबी ने इस जंग को शुरू किया, इस जंग में हिस्सा लिया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के थ्रू उस नंबर को पूरा किया और वो नीचे उतरे और उन्होंने लड़ाई की. And Allah gave them victory. अमेजिंग. ये बड़ा ही खूबसूरत इवेंट है, कभी आपको टाइम मिले तो प्लीज डू स्टडी अबाउट इट. नाउ एंजल्स हेल्प द मुस्लिम्स. एंजल्स फॉट इन द बैटल फील्ड्स, हर जंगों में लड़ा करते थे. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
victorious battle in the Islamic history is the Battle of Badr, which is mentioned in Surah Al-Anfal while talking about the Battle of Badr, that Allah Almighty promised the Muslims to reinforce them with 1000 angels. Allah نے 1000 angel اتارے تھے in the Battle of Badr, so that مسلمان successful ہو جائیں, جیت جائیں, وکٹری ملے ان کو اس جنگ میں. نبی کی ہیلپ میں نبی asked اللہ for that, کیونکہ قریش کے لوگ بہت زیادہ تھے اور ہمارے صحابہ بہت کم تھے نمبر میں. تو 1000 اینجلس کو اللہ تعالیٰ نے جبل ملائکہ پہ اتارا, go help them. So they fought. They actually fought like we usually fight in the battles. ٹھیک ہے, armors کے ساتھ, swords کے ساتھ, and they were on the horses and they were being they descended, and our beloved, such a beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam saw them descending from heavens on that mountain to fight in the Battle of Badr. Right? So refusal, once again, bottom line is کہ refusal of angels means the deprivation of Allah's help, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھی محروم ہو جائیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم فرشتوں کو نہیں مانتے, ان پہ ایمان نہیں لاتے. رائٹ, تو یہ وہ پروفز ہیں جو کہ ان کی امپورٹنس کو شو کرتے ہیں. Then fifthly, creature of heavenly light. They are the agents of Allah Almighty, the arrangement of angels world. ان تینوں چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی also this is another creation of Allah subhanahu wa ta'ala, جن کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے. کس کے ساتھ؟ heavenly light کے ساتھ, نور کے ساتھ, جنت کی نور کے ساتھ کریٹ کیا گیا. They are the workers. اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ, running the whole system of the universe. اگر angels نہ ہو تو یہ پورا system collapse ہو جائے, پورا universe collapse ہو جائے. Angels are running the entire system. کہاں کا؟ صرف earth کا نہیں, heaven کا بھی, hell کا بھی, and the universe. Right? This is a proof of dependence on Allah subhanahu wa ta'ala, کہ یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے یہ چیز, یا یہ اس بات کی نشانی ہے, یہ پروف ہے, ایویڈنس ہے کہ ڈپینڈنس آن اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ پہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے. رائٹ, اور اگر آپ اس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم فرشتوں پہ ایمان نہیں لاتے, تو in other words you are not believing on the dependence of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, وہی ایک ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے, تو آپ اس چیز کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں in other words. Right? تو we have to believe on all these things in order to come into the circle of Islam and in order to strengthen our iman and faith. اچھا, just a side note, some interesting fact about angels. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ میں اس سیشن کو اینڈ کروں گی. I don't know if you know about it. There is a place, ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. بیت کا مطلب ہوتا ہے, بیت المعمور is the, بیت means house, right? So the frequented house, the most frequented house. اس کا مطلب یہ ہے, it is situated in the seventh heaven. seventh heaven میں یہ جگہ ہے, یہ جگہ بنی ہوئی ہے. And it is directly above خانہ کعبہ. جہاں خانہ کعبہ ہے, جو انسان جہاں کا طواف کرتے ہیں, اس کے بالکل اوپر in the seventh heaven there is a place called بیت المعمور, which is known as the most frequented house. کہ the most frequented house, جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کا طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے خانہ کعبہ ہمارے ارتھ پہ ہے, ایک ہیون میں بھی ہے, right above that place. کتنے اینجلس؟ There were 70,000 angels that are doing tawaf at one time, right? اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, because this is a hadith, that angels make hajj to this house. جیسے ہم حج کرتے ہیں کعبہ کا, they also make hajj to this house. And the Kaaba on earth is a replica of it. In the fourth heaven, there is a river called Haywan. جس کو کہتے ہیں, Haywan comes from a word, it's an Arabic word. It means a way of life. ٹھیک ہے, جس سے زندگی ملتی ہے. اینڈ ایچ ڈے لیڈر آف اینجلس, کون ہے لیڈر؟ کون ہے سب سے آنریبل فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام. ہی ڈپس ان اٹ ہز ونگس اینڈ شیکس ہز ونگس, لیٹنگ آف 70,000 ڈراپس. جب وہ شیک کرتے ہیں تو 70,000 ڈراپس نکلتے ہیں ان کے ونگس سے, اور فرام ایچ آف دیز ڈراپلیٹس, ان ہر ڈراپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اللہ مائٹی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹس one angel, ایک فرشتہ بناتے ہیں. And these angels are commanded to perform salah
in the بیت المعمور, اور ان کو صرف کمانڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جائیں جا کے نماز پڑھیں. کہاں پر؟ بیت المعمور, which is also like a Kaaba in the seventh heaven, for the angels to do the tawaf, the circumambulation, the round of Kaaba, just like we have on earth. Amazing, right? کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ نہ صرف ارتھ بٹ ہیونز میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے. اور کون سی مخلوق کر رہی ہے؟ اینجلس کر رہے ہیں. موونگ آن, ایک اور بڑی مزے کا فیکٹ کہ ایوری, ناٹ اے فیکٹ بٹ اٹس اے ریالٹی, ایوری سنگل ڈے 70,000 اینجلس, 70,000 فرشتے وزٹڈ, بیت المعمور کو وزٹ کرتے ہیں. رائٹ, دس ول کنٹینیو, اور یہ کنٹینیو رہے گا ٹل دا ڈے آف ریزریکشن, آخری دن تک. As soon as they perform salah, they come out from بیت المعمور never to return there again. کہ وہ صرف ایک راؤنڈ لگاتے ہیں, ایک طواف کرتے ہیں, اور وہ اس سے تب تک ان کی باری دوسرے طواف کی آئے گی نہیں, دوسرے سرکل کی نہیں آئے گی جب تک the day of resurrection is there. Which meant, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے اینجلز ہیں کہ ان کی باری ہی نہیں آتی دوسرے چکر کی, اور مطلب اتنی بڑی وہ جگہ ہے کہ which is beyond our imagination. And one angel from this group is appointed their leader and is given the duty of taking the other angels to one spot in the heaven where they will stand reciting the tasbih of Allah till the day of judgment. کہ اسی لیے جیسے ہم نے سب سے انیشلی بات کی تھی کہ it's only Allah subhanahu wa ta'ala who knows about the number of angels that are present in the universes. ٹھیک ہے, it's in the heaven, in the hell, on earth also. So this is where we end the session inshallah. Next ہم یہ ہمارا ٹاپک belief in angels جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پلر اور آرٹیکل آف فیتھ اور ایمان کا جو نیکسٹ جو حصہ ہے یا نیکسٹ جو پلر ہے وہ ہے کتابوں پہ ایمان لانا, ڈیوائن بکس, believe on all the books that Allah has revealed, including Quran, which is the last book sent on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is the last prophet, who is the seal of the prophethood. Right? So you take care, apna khayal rakhiyega. Inshallah we meet in the next video. Allah Hafiz.